पिला को बचाव को जाई अछि मो छवनार सब किछि ओछाई देछि अरे बाबू तू कांद चुका है कांदा रे मो तो निचर करे मो सोनाटा परा मो दनटा परा चोर जा बुझी पारुछि तू केते सुखरे तोते देखी बुझी पारुछि रे मां बुझी पारुछि तू केते दुखरे बुझी पारुछि बापा तमे एठी काहे के आसी छ बापा आउ कोन करी थांती रे मां कोन करी थांती सेदिन तो भाईर 10,000 टंका हजी गला बोली मते चोर कई करू चोर कई मते करू बाहर करी देला देखछु अवस्था देखछु तमे केबे भी एमिति कम करी पारी वरी बापा से सब से पहुंचाऊ तांको बापा को काम बापा अरे मां सेमानकर काम सेमानकर कथारे से तो पागल हो जाइछि ता स्त्री आ ससुर कथारे पूरा पागल हो जाइछि आउ ताको किछि दुसुनी अरे जन्म कला बापा को जे चोर बोली कहि पारुछि से कार होबो आगु ए दुनिया तो सहीया ना दुनिया सहीया कोन कहिबो तमे चिंता करनी बापा मोए मंदिर रहउची तुमरो किछ हबनी से मौसा बहुत भला सब देखले से निश्चय खुशी हेबे ओ बाबा खुशी हेबे कोन कहलो तू ए मंदिर रे रहउछु हां बापा ठीक अछि चल से मौसा पागल मते साक्षात देखा करे देबी बापा देबे चल रे बाप चल देबे चल बापा पूर्णिमा ना हाँ बाबू मोना पूर्णिमा मो सहित थाना जीवन पड़िबो बाबू मु तो किछ दोष करिनी मु काई के थाना को जेबी ए मंदिर रा गुटे सुनार मूर्ति चोरी हे जाईची आ तू चोरी करिचु नहीं बाबू मु चोरी करिनी मते विश्वास करो लोक माने अपराध करछथि माने तू मो सहित थाना जीवन पड़िबो मते विश्वास करो त क्या मु चोरी करिनी मु सत को चाहेगा मु चोरी करिनी चुप कर पानी करी कता हेले कोन हबो जा कहबू थाना कहबू मते विश्वास कर त सार मु के छक चोरी करिनी हां ओ भगवान जानची ए छना एमि काम करि पारिबनी
ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ସେମିତି କାମ କରିପାରିବନି ବାବୁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ମୋ ଝିଅଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ହଁ, କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତୁମଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାବୁ, ମୋ ବଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ତମେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଧରିବ? ମୁଁ ଥରକୁ ଯିବି ବାପା, ଦେଖିବ ମୋର କିଛି ହବନି ବାପା, ମୋର କିଛି ହବନି। ମୋ ପୁଅକୁ ଧର ବାପା, ମୁଁ ଥରକୁ ଯିବି। हे ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ଶେଷରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି? ନା ନା, ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ସେଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି। ହଁ, ସେଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି। ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି।